الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، سنة TV لجل كلاو أمي أو بلا جلنفوني الإسلامية كفوليكاين نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجراو لك فوعين ينصر كان من كننا ودي هجرة بروي نو قصة الهجرة. هجرة برو ما من مي اللاسي أو ما ودي أنفا أني أنكر مغينو دكتور سعيد محمد بابا سلاي. وقال الله أنا ولدت ميكا بولي بابو من كننا ودي على كتيدين صلى الله عليه وسلم. تمانا منا نم مسات علي أكدنا أداكا كتشيكا ندو أداكا كتشيكا إن لاسي موما أفنا ولا كجو كتشيكا إن لاسي لي دمني. ولا ما منو نيشيكا إن لاسيرا أوما أي تشيكا إن لاسي لي دمني مولا ما منو نوي أكرف موي ما كرم أو براكو فو ولا نتمنين كننا ما فلو منو مي نولوي أكتشيكا إن لامي كتو أكو أبارلا أمو أيولو موفو أو نيحاليسا ولا ندابي أويرولا ما منو مي نولو كرم ما فلوي نولو لمن يرى كم على كتشيدين يما ولا مكما غلامتين وما كرم أولا كاجرولا كافون يسجدا شيغنا مي نامو كنا قصة الهجرة. ولا دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أمي الله سبحانه وتعالى تنوكا ولمدوكا بركاته. كسالي جامعة أنقذي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا كسودونجو أنا كصحابه. أني أنو في مغو. نعم. ما من توران نونغو وسند يرولا. نعم. فكذا سي جودوما. على كان فرا أوجما كلوكا. آمين. إندي جما كلو سينماي. إندي كشيفنا جما كلوي. نعم. على كان فرا أولوكا. ولا كفولو كرا كرايا. كان يشي سنة TV جماما. نعم. نيمبروينا. نو هجرة برو. أنغو على كلا صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي جيناك. أي باردمني. على كتشيكا. على سي. أنغو أيها دمني. أيوة ما من ما كرفي من كسر على كسبة. أنغو ما ناني ولو توفر. نعم. كلا نيجاتي. كدوني فوق وكون فني فلان. أمبا خديجة. نعم. وكوفي علي بن أبي طالب. نعم. وقبل لمنا أقول. وكوفي زيد بن حارثة. نعم. أيوة نوفنا كم بابلا نيوكا قصاف. كباكو من كرا. نعم. نوبي على كلا صلى الله عليه وسلم. أكاد جوجو نيوما يدان. أكاد جوجو نيوما يا. نعم. مين جوجو نيوما يداني. ما سكا سمي ما كم ما سكا فيكتم. الله أكبر. أنيوفو. كسبة. زيد بن حارثة كيسين سينف. نعم. الله يسر كوفي. أنغو أكو من كرا. نعم. ni ala kira ko jamama sisa kira ne denye
akana to wole tuguni ka fo Zaid ibn Haritha ya to wole ko Zaid ibn Muhammad na'am ango o kera aywa kabben o la den ko be tuma mina stemena na sinsi ala nana o wuli o yo Qur'an ayayi ko do ko hunde abayi na'am huwa aqsatu inda Allah ameti mo yoro la ango manani na o ko islamai ce bayi na'am no Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ango mamin nga su ala na'am aywa ale fanan tay jume ale ko ala kira teride aywa teride kun terde kun ala ye olu dusukun gena nyogona kamini wahi majigi ala kira sallallahu otumana abe fo ma sansan ko ateri dagawuli o de kun Abubakar radiyallahu anhu ala kira teride dagawuli o jenyo o te kurayo koy jemi na'am fo kana se sansan o de be olu de dale me nyogon kerefe kaburu Allah o nyana ma ka nyogon fe wala taala ka wele sero ma fono o dale nyogon kerefe Allahu akbar tono we nyogon kerefe fana de ko fo kata jige arjana sonu ambi ala deli afana ka ke ko inshallah amin ko bana ala yo ke kama aywa maka kuma se ka fo yilma wala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kunya ala kira tiride tuma aya lase ale fana na ni manani bela jele a bela jele ye wole kan jabi kallimana ni ala kira ye yoro ni kele ci kan serawma si kan sera fenfima a bela jele ya ba jabi wala Allah o de kama sa tariko tigo ba fo na ko kan ni bela jele na jumen ta ko na jumen ye ni ma nani ko jatemene ke wala ni ko na jatemene mo min ngoni ka sura la ko sebe ko nyere kamina kalama kalama nyeshina mamma o ko na amba Khadija ya furu musayina ko sebe o de kama do bu yere bo o yere fana mo aywa ba fo ka sigiro ma okay na aywa ko ne jatemene ke musokunda ko ni o folo ya amba Khadija ko sebe na aywa ni jatemene ke fana me demsen gunda o ya Ali ibn Abi Talib na'am aywa jongunda ani min we dunya hukumu konnana ko hore ale ko e zebi aywa fi me ya chewuye ko ye Abubakar aywa mana tariko tu wa tla ni choye wala saka seka boda mana tu yere bla ka fo jumen konna jumen nye so nun bela jelen kera wati kelene na ala kira sallallahu alaihi wasallam na tuna tiri dagawuli o de kunye Abubakar ye radiyallahu anhu aywa ambe hijra baro de la na domina mina se hijra ma fana na komi ni ala yo latige ka fo be ke fana mo kere de sinsin koy ani ma min be bo nyogon fe kata do kulwo ko no o chekelende Abubakar ani mi ta da nyogon gere fe kaburu la o chekelende Allahu akbar o tuna nunun so na ayi aywa femiye wole kan kurai kan lase wole kan kurai te femere kan de ka fo ala ye kele la ilaha illallah akumode ka aywa ko ala ye ne ke chide akumode ka na'am ni la kan fly akumeni ne ka Allahu akbar amota qur'ani ne ko afo amma ciden foyi illa nuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu na'am ciden ga ci kan folo ka lase o kan mantoma o ye ka fo la ilaha illallah batuma foyi te no fo ala kelembe aywa o do bi don fana na'am ni be bo fana no ko ni labo abe ko mi ibe kenema aywa ko ni dona kurai na'am la ilaha illallah no chene bolo kaba o ibe kenema ibe sinzan ko fe ko ni dona kurai na'am kuna ya da ne ode nun fana donna aywa Abubakar da nan alif na sai ma doma atiri doma tora ka yire ke uchugo yana nga ala kira sallallahu alaihi wasallam ka fo ko ajora jamana ka lase o ma se folo o de kama bitu ye gundo de sake inde yo gundo de gundo no ka fo dogo no te nga jama makote aywa nun fana ye ko minge ka fa sona nina na fana ma ke ko dogo lenye aywa nga amake ka fo mingera para keneka aywa ka wuli ka jo keneka kama wole o ma se folo na na hadisa na atora ka yireke don wana noro insa tora ka yireke na do na mami ngoni dusukunna ni ala ka dinye yoro ni kele o be fara uka Allahu akbar na no chuwe na ma dama dama do na ko mo Usman do na fana na tuna ulunda na kana fara uka ayo ala kala sallallahu alaihi wasallam na aywa mami nga surala abata nyefo onyina ka sura mawli jamala mami no fana dona o fana ni mi nga suru o fana ba la se uma tuna watini na sa
maaw tora ka don diinɛ la dɔɔni dɔɔni cɛw b'a la musow b'a la ayiwa fantanw b'a la komi setigiw kelen kelen olu man ca dɛ a kunfɔlɔ caman kɛra fantanw de dɛsɛbaatɔ o fana ala y'a ko ye ala y'a sigi sen kan nin cogoya in de la k'a fɔ a bɛ kɛ ten anw ka jate ni ala ka jate tɛ kelen ye koyi ni anw ka ko nana maa dɔw bɛ yen nɔ o de kan ka bila ɲɛfɛ n'a VIP yɔrɔ min fɛ olu de bɛ bila o la nka ala ta a kan ka kɛ cogoya min na ale ka alaya n'a ka kodɔn kɔnɔna na a bɛ kɛ ten o tuma fantanw olu de kɔnna nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ setigiw kan setigi kelen kelenw b'o la kuma yɛrɛ sɔrɔ nana fana o ye setigi dɔ ye na Bakari yɛrɛ fana ka la ala setigi na n'o tɛ maa wɛrɛw fana donna jeli ma hala ɲɔ fɔ fɛn min ye Yasir ayiwa n'a ka somɔgɔw ni Yasir na ko Bilal ninnu olu fana donna la Abdulahi ibn Mas'ud ninnu olu fana kun donna la wa haka a tora gundo de la furancɛ kɛra nin na dɔw b'a fɔ k'a bɛ san 3 yɛrɛ a ye san 3 kɛ lahala in na ni lahala in na a bɛ ka yɛrɛkɛ dɔɔni ɲɔgɔn cɛ ni min donna o fana bɛ mɔgɔ wɛrɛ la o fana bɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɔn komi a ma kɛ jama weleli ye ka jɔ jama cɛma ka weleli kɛ a ma kɛ fɔlɔ o la k'a to nin fɛn in na lahala in na sakɛ ni lahala in na o tuma makankaw ka jɔyɔrɔ kɛra fɛn jumɛn ye ka ɲɛsin lahala in ma ni lahala in ma a kɛra cogo cogo u bɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ nin ko in bɛ sen na k'a fɔ nin ko in bɛ sen na sabu ni maa min donna a la o kɛrɛfɛmɔgɔw olu b'a dɔn k'a fɔ karisa donna nin ko in na ko bɔ cogoya in na nka makankaw o ma wuli ka jɔ kɛ n'o ye makan kotigiw ye sakɛ makan kotigiw a bɛ komi diinɛ ko ni marako karafe bɛ minnu bolo n'u y'u ka diinɛ ko yɛlɛma k'a kɛ jobatu ko ye alikaba ka ko bɔ olu bolo o ma fɛn fɔ ni lahala o ma wuli ka jɔ kɛ nin ko in sabu o ɲɛ b'a la ayiwa ko min de don a bɛ ka taa kɛrɛfɛ kow de la tarikitigi dɔw fana ko ma wuli o ye jateminɛ kɛ ko maa dɔw tɛmɛna ayiwa n'u donna u nana ni diinɛ ko dɔw ye ayiwa a ko tora ka munumunu na laban na ko banna ten komi Kisu n'a ɲɔgɔnna ninnu ani ayiwa Waraka n'a ɲɔgɔnna ninnu b'a fɔ nin fana y'o ko cogoya ye an ka to yen nɔ anw ta in bɛ ka taa ayiwa jamana ka taasira de ye nin ye minnu bɛ pɔ i kɛrɛfɛ sɔɔni ayiwa a laban na a ko bɛ ban ten nɔ a wo bɛ datugu u bɛna jateminɛ o cogoya de la nka ni tɔ ninnu tɛ kelen ni tɔ ninnu tɛ kelen wala alakira sallallahu alaihi wasallam a tora weleli maaw bɛ ka don dɔɔni maa minnu donna a laban na u cayara dɔɔni waati dɔ la u kun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o tɛ yɔrɔ min n'a donna ko Daaru al-Arqam u na ɲɔgɔn sɔrɔ ayanw bɛ jigin na nin furancɛ in kɔnɔna kuranna ayanw bɛ ka jigin min bɛ sinsin kosɛbɛ ala kɛlɛmantɛya k'o sabati alakira sallallahu alaihi wasallam ka ciinɛ k'o sabati ka silamɛw dusukun sabati kisaw bɛ fɔ u ɲɛna ko ma jɔ ko ye bɛ ka taa fo kana se waati ma Allah subhanahu wa ta'ala a ye ko ninnu boloda cogoya min na ɲamarika nana fɔ alakira ɲɛna ko in k'a man ka kɛ dogo la tuguni a ka wuli k'a welewele de kɛ k'a ɲɛsin makankaw ma a bɔra kɛrɛfɛ fɔ la sa k'a lase bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ko aya min yɛrɛ ye ayiwa fɛn na o la kosɛbɛ ko ala ko wa anzir ashirataka al-aqrabin i ka sɔma minnu ka surun i la olu bɛ k'a ka kabila Bani Hashim ye o kɔfɛ minnu fana ka surun ayiwa o tɛ Kurɛšiw fana ye o kɔrɔ k'a fɔ sisan a tɛna dan maa kelen kelen ma ka dɔ jɔ kɛrɛfɛ ka fɛn dɔ fɔ an ɲɛna a tɛna kɛ o ye ko ka wuli ka nɛgɛso wa anzir ashirataka al-aqrabin o ko alakira sallallahu alaihi wasallam ayiwa fɛn min ye Bani Hashim a y'olu wele tumana min na ni nin fɔra k'a f'u ɲɛna a wulila k'i jɔ a ye a f'u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnyaama wa ni jama wele olu bɛɛ lajɛlen fana olu nɔrɔla ɲɔgɔn na o jama wele kɛra cogoya jumɛn ko don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka ala ka welekan in lase a yɛlɛnna Safa kulu kan Safa kulu hijidenw bɛ min boli hijidenw bɛ boli kɛ Safa ani Marwa cɛ
kasa n'a fɔra i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ taara hiji la dɔw b'a fɔ ko nin ye kulu fitinin de ye caman caman de bɔra la o kɔfɛ fana a fan min fana ni o de bɛ ayiwa boli yɔrɔ la a tɔ bɛ ayiwa kɛnɛma a kun ka jan ni nin ye voilà a kun ka jan ni nin ye kulu min de dɔn ka yɛlɛ a ba la o tɛ fɛn kelen n'o tɛ kulujanw bɛ Maka ɲɛ ni yɛlɛnna o kulujan ninnu ba la ayiwa ni kumana maa ta y'a mɛn duguma yɛrɛ nka komi nin kɔrɔtalen de don i bɛ se ka yɛlɛ a ba la o tuma k'i ta lase maaw ɲɛ b'i la o tɔ b'i ko Maka na a yɛlɛnna Safa kulu sanfɛ a ye welekan bɔ welekan min ni arabuw delilen bɛ a la ni maa bɛna koba dɔ fɔ koba min n'a ɲɛsinnen bɛ duguma ko wa sabaha wa sabaha kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye n bɛ ka wele sɔgɔma joona in na a yi bɔ nin welekan in sɔgɔma joona nin welekan in ayiwa dugu kɔnɔ ni a welekan in bɔra maaw hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na k'a fɔ bin bɛna kɛ dugu kan o caman tun bɛ kɛ sɔgɔma joona de fɛ sɔgɔma joona fɛ ka cunkan kɛ dugu kan n'u bɛ cunkan kɛ dugu kan i bɛ taa sɔrɔ u sera u y'u ka ko bɛɛ lajɛlen su fɛ n'o tɛ dugu jɛra dɔrɔn u bɛ cunkan kɛ dugu kan foro kelen na to o bɛ ɲɛnabɔ tile kɔnɔna na ko wa sabaha a ye o welekan in kɛ min kɛ a mankan taara Makan fanw fɛ ayiwa mɔɔw y'u tulomajɔ u bɔra k'u ɲɛsin ka n'o yɔrɔ in ma o ko dɔw y'a mɛn u yɛrɛ teliyara ka bɔ dɔw fana y'a mɛn a y'a sɔrɔ u bolo degennen don fɛn dɔw la u b'a fɔ karisa taa nin lamɛn dɛ u ye cidɔn bila ka taa jama kɔni nana jɔ ka na kɔli a la Alakira sallallahu alaihi wasallam jɔlen bɛ kulu sanfɛ a ko u ma a ko Kurɛšiw a ko ni ne y'a fɔ aw ɲɛ sisan ko jugu kɛlɛbolo u bɛ kulu in kɔfɛ u bɛna bin aw kan sisan ko yɛrɛ a bɛ da la wa o ko k'an bɛ da la koyi kosɔbɛ an fura dama an ma deli ka nkalon kɔrɔbɔ i la maa ma bɔ Alakira ka nkalon tigɛ n'o la abadan a fura dama ma nkalon tigɛ o ye nin fɔ a ye tan o ye nin fɔ a ɲɛ k'an bɛ da la o kɛra n ko sɔn a bɛna fɛn min fɔ o ɲɛna nin ye kuma ɲɛbila ye sa kuma ɲɛbila dɔ ye a ko n ma fa inni nadhiru lakum bayna yaday adhabin shadid a ko n'a bɛ da o la sa ne bɛ min fɔ aw ɲɛna jangata gɛlɛn don a ɲɛsinnen bɛ aw ma ne bɛ ka aw gɔngɔ k'aw lasiran ka bɔ o de ɲɛ n'a ko k'a fɔ n y'aw lasiran ko jugu bɛna bi aw kan jugu tɛ yen dɛ nka fɛn bɛ yen min b'a jugu ka tɛmɛ jugu de kan Ala ka ci kan k'a lase o kɔrɔ ye k'a fɔ ne ye ciden ye ka ɲɛsin aw ma ayiwa o ci ka ɲi ye k'aw kisi ka bɔ jangata ma jangata min n'o ka gɛlɛn o de ka jugu ka tɛmɛ jugu ka na cunkan kan aw kan hali n'a sɔrɔ n'u bɛ Maka Maka dugu lahɔrɔmalen ye hakili latigɛlen de don nka maa dɔw bɛ yen nɔ olu mako tɛ o lahɔrɔma in na n delila k'a fɔ samatigiw nana k'a fɔ k'u bɛna alikaba ci ayiwa alikaba bonya tun bɛ maa min bɛ ni haramu bonya o ye arabu minnu b'a kɛrɛfɛ olu de don ayiwa diɲɛ fanga tun tɛ olu fana ta ye olu sen tun t'a la tuma na jugu bɛ se ka bin o kan nka k'a fɔ min ka jugu ka tɛmɛ jugu binni kan bi sɔgɔma in na o ye fɛn min ɲɛsinnen bɛ aw ma Ala ka janga ta ne fana cira ka se k'aw kisi ka bɔ o de ma ni ne welekan ye sa ko wele ka taa tawhidi ma Ala ka kiliwanciya ma o ko jama in na ayiwa a ko kɔni a balama o la hali n'a y'a sɔrɔ kuma in fɔlen kɔfɛ sa kɛ mɔgɔw y'a kow mɛn dugu kɔnɔ ile hali mɛ k'a fɔ sisan a bɛna kɛ jama weleli de ye nin cogoya in na a balala maaw la ni ko balala maaw la a caman bɛ yen nɔ o t'a dɔn u bɛ min kɛ fo n'a sɔrɔ maa min sigilen bɛ ni ko ye o dɔ tun ye maa dɔ ye Ala b'a ka maaw a ka jɔn ɲumanw fana lajarabi koyi o tun tɛ maa wɛrɛ ye
o kunye Abu Lahabi de Abu Lahabi kunye ala kira fani chini de aywa na koro ale ala kira fa o be fala erba do ko so nya da kuma Abu Talib be chugo yame Allahu akbar o tuna Abu Lahabi ale kuma jama min tada wele kan la mesa ale ya don ka koro ala kira sallallahu alaihi wasallam abita sirmana sabo ya ka sokono mai kusaba na min fora sokono ale ma sokono otmana ale fanna na keneka mugo so kam maula farnya kula murti amata toyeno kona sigena ka ta sokono de o kene bela jelena asna ka birika tegefa aywa belela teno ka fili ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ali hada jama'atana ko iyan fara ɲɔgɔn kan ni mana ko in de kama o de kama a y'a tɛgɛ fa bele min na ka ala kɛra kɛrɛnnen ye ala ye aya jigi tabbati yada abi lahab Abu Lahab a tɛgɛ fila olu halakɛ wa tabba a yɛrɛ halakɛ o donc aya jiginna kuranɛ kɔnɔ o bɛ kalan fo ka taa aywa kuranɛ bɛ kɔrɔta ka taa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ don min ale ala kɛra jaabi ni nin de ale ala kɛra jaabi ni nin de Allah ta'ala fana ye nin kɛ ale ka halaki sababu ka aya in o jigi a kan aya in fana kabako dɔ b'o la de ala kɛra ka mu'jizaw ka ca ayiwa mu'jiza ninnu fana maaw n'u ka jateminɛ bɛ cogoya min na maa minnu yɛrɛ ayiwa an bɛ minnu fɔ k'a fɔ ji pɔyara ka bɔ a tigɛ olu ma fɛn ninnu o jate sanu ka se a ma sabu ma don diinɛ kɔnɔ o ti t'a la nka olu bɛ jate wɛrɛ de kɛ olu dɔw nana fɛn jumɛn lajɛ nin aya in na ko tiɲɛ na nin kɔni i b'a dɔn k'a fɔ a ka ko in ye tiɲɛ ye ko mun na ko a ko nin aya in jiginna ale de kan ko ale de a bɛ ka kuma cɛ jumɛn na Abu Lahabi tɛ o don na Abu Lahabi a bɛ ɲɛnamaya la walima salen de don a bɛ ɲɛnamaya la mun de fɔra a kun kan a ka kow la k'a fɔ sayasla naran dhata lahab k'a bɛ taa jeni tasuma la o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye k'a bɛ sa ala kɛra juguya kan o tuma na ala kɛra y'o fɔ k'a sɔrɔ a bɛ ka maaw wele dɔw bɛ ka bɔ filankafoya la ka dɔn nka a fɔra nin kɛnɛ ma k'a fɔ ko kɔni ko bɛ sa juguya kan kɔrɔ k'a fɔ ni kɔni bɛ sa ni lahala in na o duniya bɔra yɔrɔ jumɛn Allahu ta'ala yɔrɔ ko fana kɛra o cogoya in na a ma tobi hali k'a kɛ galoma yira ye ka sina ka taa fɔ maaw ɲɛna don dɔ la ayiwa an den ko ayiwa ko ale ala ka ciden ye ko fɛn dɔ jiginna kan ko ne bɛ don tasuma na ko sabu ne ma tugu ale kɔ ayiwa n bɛ tugu a kɔ sa tasuma doni o ka dabila k'a kɛ hali galoma yira ye a ma hali o kɛ a kun tɛ se k'a kɛ fana a tora ka kana gɛlɛn kan fo a nana sa a nana sa ni lahala in na a bɛ tila ka taa don tasuma kɔnɔ komi ala y'a fɔ cogo min donna Abu Lahabi nin de kɛra ale ka jɔyɔrɔ ye ayiwa o jɔyɔrɔ min filɛ nin kɛnɛ in kan o t'a bannen ye dɛ ala kɛra juguya darapo ka kɔrɔta du yɛrɛ kɔnɔ ale de kun y'o ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ maaw dan tɛ kɛ kelen ale y'a fanicinin k'a sɔrɔ a fanicinin dɔ bɛ yen Abu Talib min jɔra a kɔ kɔrɔ o ma dɔn a ka diinɛ la dɛ nka a y'a lapasa a ma don diinɛ nka nin ma dɔn nin kɛra jugu de ye ayiwa sisan sa ko kɔni a tɛ dogo la tuguni a bɔra kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn cogoya jumɛn na k'a fɔ welekan in kan bɛ aw bɛɛ de ma makankaw bɛɛ makankaw bɛɛ hali bolitigi ninnu jɔtigi ninnu kan bɛ aw bɛɛ de ma san kɔni ayiwa makankaw a kɛra komi BBC kɛra ka maa min sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen wulila ko ja ko in an bɛ k'a lajɛ ko minnu tɛmɛna ko min ɲɔgɔnna tɛ dɛ k'a fɔ nin b'a ka kow la tɛmɛtɔ n'a ka ko bɛɛ ban k'o tɛ dɛ ko nin b'a fɛ k'an ka ko yɛrɛ de dafiri o tuma san kɔni wulila k'an ka nin kunbɛn makan kotigibaw wulila sa ko f'an ka nin kunbɛn o tuma na o lajɛ misɛnmisɛnninw de kɛra ka taa lajɛ kɛ o ka lajɛso dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ sera kɔnɔ kosɛbɛ n'an b'a mɛn ko Daaru Nadwa n'o y'u ka lajɛso ye ba lajɛso
abe ko mo de be ko mo ka parlement aywa ta kata hakilla fal kata la jo ron na'am wala jitira ambe ni ko kumbe chuwa jumena ayro ko nye bala ka fo ni baka ko kai kerefe o da matede ni ba fe kanga ko nyere de yelema kanga ko ni dafiri na'am kana ni atai boli keme sawani ko be muro na'am anka ko bele jeni anya dlo en chugo yina arabu usono o maso be do anga dafe na fo ka fo ko anga ala kele be batu anga ni bele jeni bla ka boy ni me kana ni sira kurare anga ala jeni aywa o yen yogo hakilna la jes ni bele jeni na mbadi on hal sa me ka sense kata hijra de na'am zanin kono non de kera ka kon hijra kana se hijra na'am to ko chama be en antem na wulu ko so na sisa chika inda na maka ni ko kontara sira do fe na akumbe la ba maka mfana abe poi kata tuku na alama lati go chuwa fo ko do de kake ka tuku nyo da min ba to abe takabo maka kata madina ko de hijra ni ko nya do ya ame min na sisa na no ye jugu ya nungo ni ka jugu ya da nesa kan yi shalan krama na anga kele amba kumbe ko nyogone jabi kara ode ko nyogone jabi ko amba kele amba kumbe Allahu akbar na amba kumbe chugo jume amba bla mina jume yere ko ambe munde fama munde don aywa ko ni tabolo min kani ambe se ka to jumanda tabolo ya surtout o yoro ina uko soni ko mawbe na hijila soni ko mawbe na hijila arabu ande la ka fo halisa na imbele de ngo wena hijila aywa ba ke chuwa ya min na ko na ajengene ngonde ko seba na o wena hijila aywa hiji ko ni o e maw kumbe yoro ne na ko na man chugo don nimbe na maw hakilichi na ka hakilina jugun ye hijidon na botuna wewuri ni oye ka ko wula ni ay magande koy aywa no kera abe cheri oni nyogonche arabu ni nyogonche ka soranta kala Allah ko fanga buri ko kumbeni botuna ka be munde fu mawnyina ko cheyi ngoni anga fu mawnyina ko buri dala de kahin buguri dala ko buri dala de buri dala o chama ngum arabolo wato ma do be se uma ma mi no lo hakili wala le no ba fu no woni aywa dimo min sigilembe ayre to na ayre nyeto la ba fu ka ka kollaje na ko na ya fu chugo ya ina ma be nyugo ala mawti aka do ko ayi ko clenente so buri dala nun ka ko donné do ma obolo nu ya ye anu ko te gele ba fu kwante de chi do ko anga ko fato de aywa anga ka kuma ko fato kuma de kanga fo ko fato de no ba do fato ko mo ko to ko kuma jati na ka be fato kuma de fo to fana ngo ko ayi to koy ka be kuma chugo ya mina aywa ne ayo fo na ni ma fen kuma no ba do ka fo ko de fato hakili mai ni de fato kuma na ba do ka fo ko de fato na to fana ngo anga fo ko korete ti de aywa ka be ma o koroti de ayo mo koroti na abe ma o koroti de ko halo yere la koroti tu mfana ka ko tabolo doni de olu fana tabolo de halisa ka to yere laje uko fanga fendo de fama de mo onyena ka fo sabe se ka mangoya wala ka fo mami fleni inde no aywa do be miri komi ona na sira la chugo mina akuna go do be no ye wali no mugira na do sina ka fo ma ka fo avec na sira me enye bala avec anga du ci chugo ya mina ko na abe sina ka chena muso ko faraka bonyo do be do atay na do ta soro ko farala ka bonyo abe denna fa ko faraka bonyo kusena ko korote ka barato de alo ko ci ni de ko hala e fenu no fo kam se ka fo ko korote ti de ko rabe mo kanga wuri ni oy anga fo mo yina ko korote ti de mana kala jenye ube ka ben femi ngasa na ka fo plan no itabolo yi na sisa yero we to ba mdala ko strategy ambi se ka koyi ka kumbe chugo ya mina na sera so otuna uko ni uye ni koyi ya boloda ai wo bina wale ya fana woyi a wale ni ala sona anda bina se o fana ma wale wala na chama bi olade mami iba fika dina mine ka dina la pasa
o yoro ya lamé ko sebede ibe ka min ladige na'am min kera ala a ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ i la a tɛ ku i la fana nka dɔɔni min mana kɛ i la i ka o muɲu ka tugu ale ka taa sira kɔ o la alakira sallallahu alaihi wasallam a kɔni a ɲamarila k'a fɔ k'a ka bɛɛ wele a ye bɛɛ wele jama na ka jɔ Maka Safa sanfɛ o bɛ komi sisan dugubaw la u b'a fɔ yɔrɔ min na place ayiwa public min bɛ yan dugu yɔrɔ la u b'a fɔ place de la république ou bien fɛn dɔw ni ayiwa fɛn min mana fɔ kɛnɛ min kan a bɛ yɛrɛkɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen na o tuma ko ma to dogo la tuguni o de kama Makankaw wulila ni kala yɛrɛ de k'a fɔ an ka nin ko in n ka kunbɛn o fana ye ayiwa ko bolo da o ye fɛɛrɛw tigɛ o tuma an kumana o fɛɛrɛ ninnu de kan an ko sisan u bɛna waleya cogoya min na an da bɛna se o fana ma fana u y'a waleya koyi o fana lakalila an ɲɛna kuranna kɔnɔ komi sira kitabu fana ye a lakali cogoya min na inshallah ayiwa sigi wɛrɛ la an na ɲɔgɔn hakili jigi ka ɲɔgɔn baro nin fana la baro min ayiwa n'a bɛ dusukun nɔrɔ a bɛ dusukun ɲɛnamaya baro min n'a bɛ fɔ kɛnɛ min na a b'o kɛnɛ a b'o suma ja sabu ala kira ka ɲɛnamaya de don sallallahu alaihi wasallam na'am an bɛ lajɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini masa taala fɛ halisa dusukun nɔrɔli ala taala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ni nin kisa baro duman ninnu ye hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وسلام الله